চলো বন্ধু ভাই, এই যে মরুভূমির ক্যাকটাস ওদিকে এটা জৈতুন পেড়। মরুভূমির মধ্যে হাঁটতেছে আর কি। পরে এখানে এই যে জৈতুন গাছ, চলো জৈতুনের বাগান, ওই পাশে বড় বিশাল বিশাল ক্যাকটাস রেখে আসলাম। নেটওয়ার্ক দুর্বল হওয়ার जैतून দিকে এই पेड़, কারণে ঝাপসা। जैतून का पेड़ है। नहीं कहीं 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 गोरू के कहीं कहीं गोरू के खादर लिया कर दी छिटाइल बा सब गोरू के खादर ना होई ई जोन घास खाली चोकनी का जोन भात रोटी खाली चोकनी के ना हो প্লাবন কি করে? নেটওয়ার্ক কি করে? अस्सलाम वालेकुम আমরা जंगल जंगल घूरते। कौन कौन लागते नहीं के भाई तार हो মারো ফোন ফোন কত ठीक बा तार फोन लागते नहीं के तो देखो महबूब भाई, हां ठीक बा कह दो तो हम खा लेनी भाई तो কালকে যায় নাই নাকি বল? तार लगाते अपने ताकत